أهلا بكم أيها المستكشفون في دروب التقاليد الخفية والعابرون على جسور الزمن بين الأساطير والحقائق في قناتكم التي تسبح ضد تيار النسيان لتحيي ما خبأته القرون من حكم وأسرار. اليوم نستكشف معا يوما من أيام السنة المصرية، يوم يحمل في طياته صدى لسنوات مضت وهمسات لأجيال تعاقبت. إنه الأول من سبتمبر. استعدوا، لأن ما سأكشفه لكم اليوم ليس مجرد معلومات تاريخية، بل هو مفتاح لعوالم خفية، لوعي جمعي تشكل عبر آلاف السنين على ضفاف النيل. إنه يوم قد يبدو عاديا في زحمة أيامنا، ولكنه في جوهره يحمل تحذيرات عميقة وفرصا لا تقدر بثمن لمن يعرف كيف يقرأ علاماته. ففي هذا اليوم بالذات تفتح أبواب معينة بين عالمنا والعوالم الأخرى، وتتجلى قوى الكون بطرق لا ترى بالعين المجردة. إياكم أن تستخفوا بقوة التقليد، ففي كل حجر وزهرة وفي كل نسمة هواء قصة وحكمة وعبرة. نحن اليوم في الأول من سبتمبر، أو كما يعرف في التقويم القبطي ب22 من توت. شهر توت هو أول شهور السنة القبطية، وهو شهر مبارك يرتبط في الوعي الجمعي المصري القديم والحديث بفيضان النيل، بالخصوبة وبالبدايات الجديدة. ورغم أن نيروز رأس السنة القبطية يكون في بداية الشهر، إلا أن 22 من توت لا يزال يحمل من بركات هذا الشهر وروحانياته الكثير. إنه ليس مجرد تاريخ على مفكرة، بل هو محطة في الدورة السنوية للطبيعة والروح، حيث يلتقي القديم بالحديث وتتداخل المعتقدات لتشكل نسيجا فريدا من التقاليد المصرية الأصيلة. يرتبط هذا اليوم في الذاكرة الشعبية بتأمل نهاية موسم الفيضان وبداية الاستعداد للزرع وتوجيه الأنظار نحو السماء طلبا للبركة والنماء. في هذا اليوم تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى عدد من القديسين، أبرزهم تذكار نياحة القديس زكريا الكاهن. هذا القديس الذي يحمل اسمه وقصته عبق الإيمان والقداسة هو شخصية ملهمة. يعرف عنه أنه كان كاهنا بارا تقيا، عاش حياته في خدمة الله والناس بإخلاص ونقاء. يتضرع المؤمنون في هذا اليوم بصلواتهم طالبين الشفاعة في طلب البركة والشفاء من الأمراض وطلب الرزق الوفير والخلاص من الشرور، بل وحتى تسهيل أمور الزواج والإنجاب لمن تأخرت عليهم هذه النعمة. Ito ay isang kwento ng pag-angkop, ng paglikha, at ng pagpapanatili ng isang tradisyon na tanging atin lamang. Ang Ber Months ay ang ating pambansang alamat ng Pasko, isang kwento na ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon, na patuloy na nagbibigay kulay at kahulugan sa ating pagka-Pilipino. Ngayon, ating tuklasin ang mga signos ng kapalaran, mga babala at palatandaan na naghihintay sa atin sa unang araw ng Setyembre. Mga tradisyonal na pamahiin at tanda. Pangpanahon at pang-ani. Maagang pag-ulan na may kidlat o kulog. Kung ang unang araw ng Setyembre ay sasabayan ng malakas na ulan na may kidlat at kulog, tanda ito ng isang mapanubok na panahon ng Ber Months pagdating sa lagay ng panahon. Ngunit huwag mabahala, dahil ayon sa matatanda, ang ganitong pagsisimula ay nagpapahiwatig din ng isang masaganang ani pagkatapos ng mga pagsubok, dahil ang ulan ay naglilinis at nagpapataba sa lupa. Ito ay nagsasaad na pagkatapos ng mga hamon ay mayroong malaking biyaya. Pagdating ng hangin ng Pasko. Kung maramdaman mo ang kakaibang malamig at sariwang simoy ng hangin sa unang araw ng Setyembre, lalo na sa umaga, ito ay tanda ng isang mapayapa at maligayang Kapaskuhan. Sinasabing ang hangin na ito ay nagdadala ng mga pagpapala at nagwawala ng mga alalahanin, nagbibigay ng kaluwagan sa puso. Masaganang bunga ng mga puno. Kung mapansin mo na ang mga puno sa paligid mo ay masaganang namumunga sa araw na ito, o kung makakita ka ng maraming prutas sa palengke, ito ay isang magandang senyales ng kasaganaan sa buong panahon ng Pasko. Ibig sabihin, ang biyaya ay dadaloy at hindi kayo kukulangin. Pagtunog ng mga kuliglig. Ang maririnig na tunog ng kuliglig sa Setyembre 1, lalo na sa gabi, ay sinasabing naghahatid ng mensahe mula sa mundo ng mga espiritu. Kung ang tunog ay payapa at tuloy-tuloy, ito ay tanda ng kapayapaan at kaligayahan.
Mayroon silang malakas na pakiramdam ng pag-asa at optimismo na nagbibigay sa kanila ng kakayahang lampasan ang mga hamon. Hamon. Dahil sa kanilang pagiging masayahin, minsan ay nakakalimutan nilang seryosohin ang mga responsibilidad. Maaari silang maging pabago-bago ng isip, madaling magsawa, at may tendensyang maging maluho, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Kailangan nilang matutong maging mas disiplinado sa kanilang pananalapi at sa kanilang mga desisyon. Kapalaran. Kadalasan, sila ay nagtatagumpay sa mga larangang nangangailangan ng pagkamalikhain, komunikasyon o paglilingkod sa komunidad. Sila ay magagaling na leader, tagapag-organisa at inspirasyon sa iba. Pinagpala sila ng isang masayang espiritu at isang buhay na puno ng makulay na karanasan. Sila ay may kakayahang gawing espesyal ang bawat araw at ang kanilang presensya ay nagdudulot ng kagalakan sa kanilang paligid. Mga imininiki, mga karaniwang pangalan. Sa araw na ito, maraming Pilipino ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ang ilan sa mga pangalang karaniwang maririnig ay Egidius, St. Giles, na may pista sa Septiembre sa ibang tradisyon, Crisanto, Jose, Maria, Ana, Paul, Isabela, Victoria. Kung ikaw ay isinilang sa araw na ito, tulad ni Crisanto na nangangahulugang ginto sa Espanyol, mayroon kang likas na kakayahang magdala ng ginto o halaga sa buhay ng ibang tao. Ikaw ay pinagpala ng karunungan at ng kakayahang magbigay ng inspirasyon. Ang iyong presensya ay isang regalo sa mundo. Ngayon, dumako tayo sa mga nakasanayang gawain na dapat nating isakatuparan upang maakit ang biyaya at swerte sa panahon ng Ber Months. Ang mga tradisyon at ritual na ito ay nagmula sa ating mga ninuno, mga gabay na naglalayong tiyakin ang ating kasaganaan at kaligtasan. Mga tradisyon at ritual ang nararapat gawin. 1. Ang ritual ng paglilinis at pagsasaayos ng tahanan para sa Pasko. Ang pagdarasal para sa mahabang at pinagpalang Pasko. Layunin. Upang hilingin ang gabay ng Diyos at ang mga pagpapala para sa isang masayang, payapa at masaganang Kapaskuhan. Mga kakailanganin. Isang tahimik na lugar, iyong rosaryo, kung ikaw ay Katoliko. Paano isagawa? Sa anumang oras sa Setyembre 1, maghanap ng tahimik na lugar kung saan maaari kang makapag-isa. Magdasal ng taimtim, humihingi ng kapayapaan para sa iyong tahanan, kalusugan para sa iyong pamilya, at kasaganaan para sa lahat. Maaari kang bumigkas ng isang simpleng dasal tulad nito. Mahal na Diyos, sa pagpasok ng Setyembre, ang simula ng aming Pasko, hinihiling ko ang iyong gabay at pagpapala. Punuin mo ang aming tahanan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan. Patnubayan mo kami sa lahat ng aming gawain at bigyan mo kami ng lakas na maging bukas palad. Amen. Pagkatapos ng ritual, panatilihin ang diwa ng panalangin sa buong panahon ng Pasko. Mga tradisyon sa pagkain. Bagaman walang tiyak na pagkain na eksklusibo sa Setyembre 1 sa Pilipinas, ang araw na ito ay nagmamarka sa simula ng pag-asam sa mga pagkaing pamasko. Maagang pagsulpot ng mga kakanin. Sa araw na ito, masarap na balikan ang mga kakanin na nagpapaalala sa atin ng simula ng Kapaskuhan. Kung makakita ka ng mga tindahan na nagsisimula ng magtinda ng puto bumbong o bibingka, bilhin ito at ibahagi sa pamilya. Ito ay hindi lamang simpleng pagkain, ito ay simbolo ng pag-asa at antisipasyon ng mga masasarap na handaan sa Noche Buena. Ang init at tamis ng mga kakaning ito ay nagdadala ng ginhawa sa puso. Pagluluto ng mga simpleng pagkain na pamilya. Magluto ng isang simpleng pagkain na nagbubuklod sa pamilya, tulad ng tinola, lugaw, o sinigang. Ang layunin ay ipagdiwang ang simula ng panahon sa pamamagitan ng pagkakaisa sa hapagkainan. Dahilan. Ang pagpapakita ng kasakiman,
o pagiging makasarili sa unang araw ng Pasko ay isang malakas na paglabag sa diwa ng Kapaskuhan na pagbibigayan. Pinaniniwalaang ito ay magtataboy ng mga biyaya na nakalaan para sa iyo. Konsekwensya: ang iyong mga pagpapala ay maaaring maantala o tuluyang mawala at mararanasan mo ang pagiging nag-iisa at malungkot sa kabila ng pagdiriwang ng iba. 4. Huwag makipag-away o magtanim ng sama ng loob. Dahilan: ang pagpasok sa Ber months na may puot sa puso o pakikipag-away ay nagdadala ng negatibong enerhiya sa iyong tahanan at sa iyong buhay. Ang mga away ay nagbubunga ng pagkasira ng relasyon na taliwas sa diwa ng Kapaskuhan na pagkakaisa. Konsekwensya: maaaring magkaroon ng tuloy-tuloy na gulo sa pamilya, pagkasira ng mga pagkakaibigan, at ang pagdama ng kalungkutan sa halip na kagalakan sa Pasko. 5. Huwag magsalita ng masama o manira ng kapwa. Dahilan: ang paggamit ng masamang salita o paninira ng kapwa ay nagpapadala ng negatibong enerhiya sa universo na babalik sa iyo. Ang mga salita ay may kapangyarihan at ang paggamit nito sa masamang paraan ay maaaring magdulot ng sumpa sa iyong sarili. Konsekwensya: maaaring makaranas ka ng mga problema sa komunikasyon, pagdami ng kaaway, at ang pagkawala ng tiwala ng mga taong malapit sa iyo. Ang iyong reputasyon ay maaaring masira. 6. Huwag magwalis sa gabi palabas ng bahay. Dahilan: ayon sa matandang pamahiin, ang pagwawalis ng dumi palabas ng bahay sa gabi ay parang pagtataboy ng mga biyaya at swerte na pumasok sa iyong tahanan sa araw. Lalo na sa pagsisimula ng Ber months, ito ay parang pagpapaalis ng mga pagpapalang pangpasko. Konsekwensya: maaaring mawala ang iyong swerte sa pananalapi o ang mga inaasahang biyaya ay hindi dumating. Ang iyong tahanan ay maaaring manatiling mahirap sa buong panahon ng Pasko. In zijn legende zien we de echo's van veel oudere pre-christelijke natuurgoden en geesten. Zijn leven als kluizenaar in het bos, zijn band met de hinde, een symbool van zuiverheid en wilde natuur, en zijn vermogen om bescherming te bieden tegen onzichtbare kwaden, geven deze dag een diepe, gelaagde betekenis. Het is een dag waarop men niet alleen bidt voor aardse zaken zoals een goede oogst of genezing, maar ook voor de bescherming van de ziel tegen onheil, voor de helderheid van de geest en voor de vruchtbaarheid in alle levensaspecten, van akker tot wieg. De grens tussen het heilige en het mystieke, tussen het christelijke en het heidense, vervaagt op Sint-Egidiusdag tot een boeiende mengeling van geloof en folklore. Laten we nu dieper duiken in de legende van Sint-Egidius, een verhaal dat zich ontvouwt als een epische sage uit vervlogen tijden, doordrenkt van wonderen en diepe symboliek. Onze held, Egidius, werd geboren in het Griekse Athene, omstreeks het jaar 650, in een adellijke familie. Reeds op jonge leeftijd manifesteerde zich zijn diepe spiritualiteit en ongewone gaven. Er wordt gefluisterd dat hij op een dag een zieke bedelaar ontmoette en hem zijn mantel schonk. Vanaf dat moment begon de gezondheid van de bedelaar op wonderbaarlijke wijze te herstellen. Een eerste teken van de goddelijke genade die Egidius omringde. Maar de roem die hem volgde was hem te veel. Egidius verlangde naar een leven van stilte en afzondering, ver weg van de wereldse ijdelheid. Hij verliet zijn thuisland en reisde westwaarts, naar de verre, wilde wouden van Gallië, het huidige Frankrijk. Daar vond hij zijn toevlucht in een afgelegen grot, diep in het bos van Nimes, bij de rivier de Gard. Hij leefde er als een kluizenaar, gevoed door de vruchten van het woud en het water van een bron, in perfecte harmonie met de natuur om hem heen. Maja Aijadil, de spinnen zijn ijverig, anticiperend op een periode zonder verstoringen door regen of storm. Hoogvliegende zwaluwen op deze dag voorspellen een lange en zachte herfst, terwijl laagvliegende zwaluwen wijzen op naderend slecht weer. Huishoudelijke en geldprijmen. Als je op Sint-Egidiusdag een muntstuk op de grond vindt,
Verzamel het dan niet onmiddellijk. Laat het liggen tot zonsondergang en raap het dan pas op. Dit brengt niet alleen geluk, maar zal ook zorgen dat je financiële middelen het hele jaar door gestaag zullen toenemen. Het symboliseert geduld en waardering voor het onverwachte geschenk. Hoor je op deze dag een uil roepen dicht bij je huis? Dit kan een waarschuwing zijn. Het is een teken om extra waakzaam te zijn op je eigendommen en je huis goed af te sluiten, zowel fysiek als energetisch, tegen ongenode gasten of negatieve invloeden in de komende donkere maanden. Een spin in huis op 1 september die een nieuw web weeft, is een teken van voorspoed en geluk in je huishouden. Laat haar rustig haar werk doen. Zij weeft de draden van welvaart en bescherming. Ontdek je een verdwaalde bij in huis op deze dag? Open dan rustig een raam om haar naar buiten te laten. Dood haar niet. Een bij symboliseert hard werken en gemeenschap. Haar zachte vertrek zal zorgen voor harmonie en ijver in je eigen projecten en relaties. Als je op Sint-Egidiusdag een deur per ongeluk open laat staan bij het verlaten van je huis, wees dan extra voorzichtig. Het kan betekenen dat er openingen ontstaan voor ongewenste energieën of kleine tegenslagen in je huishoudelijke zaken. Sluit de deuren van je leven zorgvuldig af. De nacht van Sint-Egidiusdag, de vooravond van de herfst, is een moment waarop de sluizen van het onderbewustzijn wijd openstaan. Dromen op deze nacht zijn vaak profetisch, onthullend en dragen diepe symbolische betekenis. Ze hebben een diepe innerlijke kracht en een onwankelbaar geloof in hun eigen principes. Hun pad is vaak een van onafhankelijkheid en het overwinnen van uitdagingen, altijd geleid door een sterke morele kompas. Sint-Egidiusdag is niet alleen een dag van reflectie en voorbereiding, maar ook een dag waarop actieve rituelen en tradities ons kunnen verbinden met de diepere krachten van de aarde en de hemel. Het is het moment om de laatste energie van de zomer te oogsten en de thuis voor te bereiden op de koude maanden. 1. Het zegenen van de zaden en voorraden. Doel: zorgen voor een overvloedige oogst in het volgende jaar en bescherming van de opgeslagen wintervoorraden tegen bederf en ongedierte. Wat je nodig hebt: een kleine hoeveelheid zaden, bijvoorbeeld tarwe, rogge of zaden van je favoriete groente, een mandje met een selectie van je geoogste producten, appels, aardappelen, noten, een wit linnen doek en een kaars. Wanneer en hoe? Dit ritueel wordt bij voorkeur in de vroege ochtend uitgevoerd, bij het eerste licht van de zon of in de schemering als de dag overgaat in de nacht. 1. Leg de witte linnen doek op een schone tafel. 2. Plaats de kaars in het midden en steek deze aan, als symbool van het eeuwige licht en de vruchtbaarheid van de zon. 3. Plaats de zaden en de geoogste producten zorgvuldig rond de kaars. 4. Sluit je ogen, adem diep in en visualiseer de warmte van de zon en de vruchtbaarheid van de aarde die door deze items stroomt. 5. Spreek zachtjes de volgende woorden uit, of soortgelijke die uit je hart komen. Heilige Egidius, beschermer van bos en veld, zegen deze zaden door de aarde omhuld. Mogen ze groeien tot volle pracht en onze schuren vullen met kracht. Zegen deze oogst die de zomer ons gaf. Houd onheil en bederf ver weg. Blijf hier paraat voor een rijke toekomst en een winter zonder leed. In naam van de vruchtbaarheid bid ik u met eerbied. Niet gierig zijn of hulp weigeren aan de behoeftigen. Mystieke reden. Sint-Egidius is de beschermheilige van bedelaars en kreupelen. Op deze dag is het van cruciaal belang om zijn voorbeeld van compassie te volgen. Het weigeren van hulp aan iemand in nood of het tonen van gierigheid is een directe belediging van zijn heilige geest en de universele wet van geven en ontvangen. Gevolgen van overtreding. Wie op Sint-Egidiusdag gierig is, zal merken dat zijn eigen bezittingen langzaam verdwijnen. Financiële tegenslag, verlies van bezit en een gevoel van armoede kunnen het gevolg zijn. Je oogst, zowel materieel als spiritueel, zal schraal zijn. 3.
Geen onnodige bomen kappen of grote veranderingen in het bos aanbrengen. Mystieke reden. Vanwege de diepe band van Sint Egidius met het woud en zijn hinde is deze dag heilig voor de natuur. Het onnodig kappen van bomen of het verstoren van de natuurlijke orde in bossen wordt gezien als een respectloze daad die de woudgeesten en de ziel van Sint Egidius diep kwetst. Gevolgen van overtreding. Wie zich hieraan schuldig maakt, kan te maken krijgen met onverwachte ongelukken, verlies van oriëntatie en zelfs onverklaarbare ziektes die verband houden met de longen of ademhaling. Je verbinding met de natuurlijke wereld zal verstoord raken. 4. Niet beginnen aan nieuwe grote projecten of belangrijke beslissingen nemen. Mystieke reden. Sint Egidiusdag markeert een einde van een cyclus en het begin van een voorbereidingsperiode. Het is een tijd van afronding en consolidatie, niet van nieuwe initiatieven. Nieuwe projecten die op deze dag worden gestart, zullen stuiten op onverwachte obstakels en een moeizaam verloop kennen, alsof het lot zich ertegen verzet. Gevolgen van overtreding. Projecten die op deze dag worden gelanceerd, zullen gedoemd zijn tot mislukking of vertragingen. Belangrijke beslissingen kunnen leiden tot onoverkomelijke problemen en spijt. Wiek don depen hakwa, ban toto tien trong, gainai kong chi la jeshuan bi, John le kwok kan makon la, han jong bai to long tan kin, moi goin hung fuk lan tu koi am ve voi gia jin, jong toi, voi viets tet trung tu jang jengan, ngai mung wantang naip tsung, la thoi gmj moi gia jin bat, jiao chuan bicho mo trong hung ngai le kwan trong hat kua nam, jak biet joy voi tre tova tintan, tin nguong to kung ongba, to tien, kao mong suk koe, bin an, mua mang boy tu luon la trung tam kua joy song tin tan nguoi viet, van hung ngain hu mung ek tang no kang lam nui bat gia trijo. Du kong ko mot hi le kung bai ramro, nhung su chuan bi chu jao cho hai, ngai le lon sap toi chin la te hien long tan kin va suket nui man me voi te gioi tam lin. Nguoi ta tin rang, su chuan bi ki luong, tam huyet trong hung ngai truok le se mang lai mai man, tai lok va subin yen cho kagia jin trong suot mot nam. Moi ngai trong lich sudan tok Vietnam, jau mang trong min hung kau chuyen, nhung hoi uk tham kin. Ngai mung on tang nong, tui kong fai la mot ngai kiniem rukro. Nhung lai la mot trangiai kwan trong kuon bien nien sutam lin kua chungta, hoi kung nguok dong toi gian, lang he kau chuyen ve, dao lang tieng lieng, mot truyen tuyet, kong juok gi chep trong sak su. Nhung layan sau vào tam thukwa, nhung nguoi kon jat viet. Suakia, vào nhung ngai thang tamam lich, kimua mang jangat haigan song. Và kong kibat jau chuyen min tukai nang choi chang kua mua, he sang kai selan diu dang kua mua tu. Ngoi dan lang no tuong ko mot fong tukila, hotin rang, ko mot ngai kan bang, mot ngai ma troi va jat, am va duong, qua ku va hien tai hoa kuyen vaon hao, truok ki buok vaon hung bien chuyen lon lao. Ngai jo tuong roa vao toi giem chuan bi chon hung le hoa long. Vao jem, ngai kan bang ai, dan lang kung nhao ngoi duoi trang, ke chon hao nghen hung uok mo, nhung mong muon ve mo tuong lai duoi sang. Ho kung hat nhung bai hat ru truyen tong, nhung jiu ho dan gian, jek sua ji moi fien muon, jeket noi voi nhao bang soi dai tin kam thieng lieng. Ku bang noi tem, ngai hom nai la dau lang. Nhung la dau lang kan tiet jen hung not nhak sau jo vang len hung trang van gan nga hon. Hein ho su chuan bi ki luong. Long tan kin va tin yeu tuong gia jin, jat nuok chin la nhung bua homen man men hat. Tu jo, du kong tan mot ngai le chin tuk, nhung trong tiem tu kuan hiu te he. Ngai truok ngong kuan hung sukien lon hu kwok kan va trung tu luon la. Ngai dao lang thieng lieng, mot ngai je chuan bikave de chat lan tintan,
Jelong nguoi thêm thân tin và sẵn sàng John han hung jiu tot jep. Cao chuyen nine hachen ho chung tarang. Gia trituk sukwa moa ngai hong chinam on hungi chung talam. Makono kach chung takam han. Chuan biva tran trong. Nhung dao hiu tu vu tru tuong suat hien. Mot kach tin te vaon hung gai giao toin hu mung won tang noi. Hoi kung giai man hung dao hiu kua sofan nai jabiet kach nam bat van mai va tran gio sui rui. Uan. Dan gian va toi tiet. Mua mang. Mai trang bai kau. Nang vang ruk ro. Jai la giem bao mua tu se korao. Tuan loi cho viek tu hoa chen hung vu mua kua. Jak biet la rao mau va kai antrai. No kung bao hiu mot mua jong kong qua kacheng hiet. Sang som ko suong mudai jak nhung tan han. Cho thai ki hao jang chuyen mua. Kai koi se jam koi nai lok man me. Hua hen mot vu mua boa thu vao nam sao. Gio heo mai thoi som va se lan he. Bao hiu mua thu se jen som va keo dai. Mang theo hong ki mat me de chiu. Tuin hien. No kung kan bao ven gui ko ben ho hap. Kan chui giu gin su koe. Ki nau va kach tuk hien. Vao boi toi mung un tang noi. Kung kach tan vien trong gia jin. Jak biet la tren ho. Quai quan ben hao. Bat jau bang viet kung hao kuan bin hung chiek jen long. Ko de la lao kui jen long ku. Hoa kung hao kat dan. To mau jelam hung chiek jen long moi. Trong qua trin nai. Hai ke cho treng heve su tik chu kuoi. Chi hang va ing hia qua tet trung tu. Sao jo kung hao tuong tuk mot mieng ban trung tun ho van ham ni hat dua. Hat bi. Ki tuong thuk. Hai noi ven hung mong uok ve susum vai. Veniem vui qua gia jin. Ban ko de kantam. Nguyen kau kach jang be tren. Dan lin che cho. Cho gia jin kon luon juok sum vai. Am no. Han fuk. Kon chau tan jat. John mot mua trung thuan lan. Sao ki tuk hien. Kat giu jen long va ban trung tu kan. Dan jedung vào jung ngai tet trung tu. Viet chuan bisom nai kong chi tau hong ki hao huch ma kon de hien sutran trong joy voin hung gia tritruyen tong. O. Thầm nom. Hoi han hung guoi lon tuoi và hang som lang gieng. Muk jik. Kung ko tin lang hiak som. Trao gi yeu tuong. Tau fuk lan cho ban tan va gia jing. Nhung gi kan. Mot chut quan ho. Ban. Trai kai. Hoak jon gian la. Tam long chan tan. Ki nau va kach tuk hien. Trong suot ngai mung un tang noi. Hoi dan toi gian getam. Hoi han hungen guoi lon tuoi trong gia jin hoak nhung hang som lang gieng than tiet. Kong kan fai mang theo qua kap ja tien. Chi kan vai loi hoi tam chan than. Mot nu guoi. Mot ku chi quan tam kung juje mang lai niem vui. Hoi chia se ven hung du jin cho kwok kan va trung tu sap toi. Tao kong hiam ap, gan gui, han jong nai kong chi giup dui, trin hungia trivan hoa jep ma kon tik lui fuok bao, cho ban tan va gia jin. Sao ki tuk hien. Dui tri moi quan he tot jep voi moi nguoi kung quan, boi ban an em sa mua lang gieng gan. Va yebo. Nhung truyen tong am tuk, chong gai, giao toi. Am tuk luon jong, vai tro quan trong viech ket noi kach gia tri van hoa va tam lin. Ngai mung on tang no, du kong ko mot mam ko jak trung, nhung lai la toi giem je chuan bi, chon hung mon an quan trong qua kwok kan va trong tu. Chuan bi nguyen liu ban chung, ban giai. Joy voin hiu gia jin, jak biet la o mien bak, viek chuan bi goi ban chung. Ban giai chongai kwok kan ko de bat jau tungai hom truok. Ngai mungan tang nevet la luk vogau. Jai jo, uoptit, ruala dong. Jai la quatrin, joy hoi sutimi, kong fu, de hien long tan kin, joy voi to tien vatin, yeu tuong gia jin. Mui la dong, mui gau nep moi, jambat jau lan toa, tau nen hong hiam kung, cho joy. Now soy gach hoak, soy jo san, nhieu gia jin,
chon nao mot noi soi gach jo tuoi hoak, soi jo san, tom lung je tap huong, vào buổi chiều mùng wan tang nevet. Mao jo kuak soi gach tuong trung cho may man, tai lok, su sung tuk. Trong khi soi jo san lai bio trung cho su bin yen, noam. Jai la kach jedang len to tien hung hat ngok kwa ja troi. Kao mong mot mua mang boy tu va kuok song ju jai. Che bien hung monan tan jam. Sum vei. Tai vin hung monan kauki. Ngai nai tuong la luk kach gia. Jin chuan bin hung bua kom tan jam hungam kung. Kan bi jau nau suon. Kakoto. Rau luok cham ko kwet. Nhung monan mang jam hong vi kwen ha. Giup moin guoi quay quan ben hao. On lai kiniem. Chuan bitin tan chon hung gai. Le lon sap toi. Bat jau lam hoak mua ban trung thu. Du chua fai ngai ram tang tam. Nhung hiu gia jinja bat jau lam nhung chiek ban trung thu jau tien. Hoak ti mua nhung chiek ban chat luong je chuan bi cho mam ko. Wong vingot ngao kuan han hap kam. Nhan jau san. Sen huyen jam bat jau len loi vào hong ki. Bao hiu mot mua trung thu joan vien jang jen gan. Ngai mung en thang noen. Ngai qua ango kan. Bao. La mot ngai an chuan hiu nang luong jak biet. Joy hoi su kan trong va ton trong hung. Quitak ngam je tran ruak hoa vào than. Theo quan niem dan gian. Viech pam fain hung jiu kam ki trong ngai nai kote an huang tieu kuk jen. Van mei qua ban va gia jing trong suot katang. Tam chi kanam. Hei kung tim hiu nhung jiu tu yet joy kong nen lam. 1. Kam ki trong giao tiep va quan he. Tran kai vo. Noi loi kain hiet. Jai la mot trong hung jiu kam ki hang jau. Ngoik suatin rang. Kai von hai noi loi nang ne vào ngai nai se king kong ki gia jin tro ne nang ne. Tu hut nang luong tieu kuk. Gai ran no tin kam. No kong ko de dan jen mau tuan keo dai. Ku hua giai. Jak biet la truok nguong kwa kwan hung ngai le sumvai. Hoi giu cho kong ki hua tuan. Vui ve je chao John mei man. Kong nen ji tham nguoi om huak jam. Tang neu kong tat sukan tiet. Magdu vies tam hoi nguoi. Om hai kia buon la. Mot nghia ku kao jep. Nhung vào ngai giao thoi nai. Viek tiep ksuk voin hung nang luong buon ba. Om yu ko de an huong jen. Van ki kua ban. Kien ban de bi. An huong boin hung jiu kong mai. Toten hat la tri hoan hoak nhon nguoi kach thai de neu kong fai la nguoi tan ruotit. Kong buon chuyen ti fi. Noik saun nguoi kak. Han jong nai kong chi te hien su tieu ton trong ma kon tu hut nhung nang luong tieu kuk. Taong hiep sau. Dan gian tin rang. Nhung loi noi kong hai trong ngai nai se am vào ban. Kien ban de gap fai nhung rak roi. Ti fi tu nguoi kak. Do. Kam ki trong viet nha va kan han. Hong nen lam vo jo jak. Vo bat jia, guong. Hoak bat ki vat dung. Nao trong nha vao ngai nai juok. Koi la jiem bao qua suchiali. Mat mat. Hoak sui xeo sap jen. Neu lo lam vo. Hai tu don kantan va jot motit muoi sao joje hua giai. Bubur Ashura. Walaupun bubur Ashura lebih sering dikaitkan dengan bulan Muharram, konsep penyediaannya yang melibatkan pelbagai bahan dan dimasak bersama-sama melambangkan perpaduan, persatuan, dan keberkatan. Ia juga melambangkan kesyukuran atas segala nikmat yang diberikan. Menyediakan bubur ini, biarpun dalam skala kecil, dan berkongsi dengan jiran tetangga pada hari ini, dipercayai akan mengikat simpul persahabatan dan menarik berkat dari pelbagai arah. 3. Ulam-ulaman segar dengan sambal belacan. Ulam-ulaman yang diambil terus dari alam melambangkan kesehatan dan kehidupan yang segar. Memakan ulam-ulaman seperti pucuk ubi, daun selom, atau pegaga bersama sambal belacan dipercayai dapat menyucikan tubuh dan minda, serta menyegarkan kembali energi. Ia adalah simbolik untuk kembali kepada fitrah, menghargai anugerah alam,
dan menjaga kesihatan fizikal serta spiritual. Penyediaannya ringkas, tetapi niat untuk hidup sehat dan menghargai alam itu yang penting. Larangan utama hari simpul takdir. Apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti juga ada amalan yang dianjurkan, terdapat juga beberapa pantang larang yang perlu dielakkan pada hari simpul takdir. Melanggar larangan ini dipercayai akan mengikat simpul takdir yang negatif, membawa musibah atau malang dalam hidup. 1. Mencela atau berkata buruk tentang orang lain. Mengumpat, memfitnah, atau mencela orang lain pada hari ini dipercayai akan menarik energi negatif kepada diri sendiri. Kata-kata adalah doa, dan kata-kata yang buruk akan berbalik kepada pengucapnya. Ia mengikat simpul sengketa dan permusuhan dalam hidup Anda, menyebabkan Anda akan berhadapan dengan masalah sosial yang berpanjangan. Dipercayai juga akan mengundang kemarahan roh-roh penjaga yang tidak menyukai perbuatan mungkar. 2. Berdiri di tengah jalan, terutamanya di persimpangan 3, dipercayai akan menghalang lalu lintas makhluk halus dan menyebabkan mereka berasa terganggu. Ini boleh menyebabkan seseorang disampuk atau ditegur oleh entiti-entiti tersebut, mengakibatkan sakit misteri atau kemalangan. Ia adalah perbuatan yang mengikat simpul bahaya dari alam yang tidak terlihat. 10. Membiarkan pinggan mangkuk kotor, tidak berbasuh semalaman. Pinggan mangkuk kotor yang tidak dibasuh semalaman dipercayai menarik perhatian syaitan dan jin yang akan menjilat atau makan sisa makanan tersebut. Ini bukan sahaja tidak bersih, tetapi juga dipercayai mengundang kemiskinan dan kemelaratan ke dalam rumah. Rezeki akan menjadi susah dan keberkatan akan hilang. Ia adalah perbuatan yang mengikat simpul kesempitan rezeki dan keberkatan yang ditarik balik. Maka, pada hari simpul takdir ini, marilah kita bersama-sama mengambil iktibar dari warisan nenek moyang. Bukan sekadar percaya buta-buta, tetapi memahami kearifan di sebalik setiap pesan, setiap pantang larang, dan setiap amalan. Kerana dalam setiap larangan ada perlindungan, dan dalam setiap amalan ada harapan. Semoga kita sentiasa dibimbing ke arah kebaikan, dan simpul takdir kita sentiasa terikat dengan kebahagiaan dan keberkatan. Sehingga kita bertemu lagi di perjalanan mistik yang seterusnya. Jaga diri, jaga hati, dan sentiasalah menghormati alam, serta kepercayaan yang mewarnai kehidupan kita. Men se upp, ty hennes skönhet var en fälla. Hon dolde en ihålig rygg som ett ruttet träd och en svans som liknade en ko eller rävs svans. Hon lockade bort ensamma vandrare, jägare och herdar, lovade dem rikedom och gränslös kärlek, erbjöd dem en tillvaro bortom människans värld, fylld av skogens överflöd och mystiska hemligheter. Men ve den som följde henne för djupt in i skogen, för de skulle aldrig återvända till sin egen värld. De skulle bli fångar i hennes rike, för alltid bundna av hennes magi, förlorade för alltid. På den 1 september, porten till det dolda, när hösten började andas sin kalla, råa luft, ansågs huldran vara särskilt aktiv och kraftfull. Hon förberedde sig för vinterns intåg, flyttade sina djur, älgar, harar, björnar, till nya dolda viloplatser djupt inne i skogen, bortom människans räckvidd. Hon samlade på sig skogens sista frukter och gjorde sig redo för de långa, mörka månaderna. Den som vågade sig ut i skogen denna dag, utan att först be om tillåtelse eller lämna ett litet offer vid en mossbeklädd sten, riskerade att möta hennes kalla vrede. Hon kunde förtrolla jägares hundar så att de sprang vilse i timmar, förvrida sinnet på skogshuggare så att de högg fel träd och sårade sig, eller till och med stjäla deras själar, lämnandes de som tomma skal, förtrollade och vilse för alltid. Men huldran var inte enbart ondskefull eller hämndlysten. För den som visste hur man visade respekt, för den som inte jagade mer än nöden krävde, för den som gick med ödmjukhet i hennes rike, kunde hon visa vägen till de rikaste bärställena,
eller de mest dolda svampgrottorna. En ensam herde som tappat bort sin flock i den täta dimman kunde viskas rätt riktning av en osynlig röst om han bara satt tyst och lyssnade med öppet hjärta och en genuin ödmjukhet inför naturens storhet. Om du ger bort något värdefullt till någon i nöd på denna dag, kommer din egen rikedom att mångfaldigas innan årets slut. Generositet på denna speciella dag öppnar upp flödet för kosmisk belöning. Det du ger ut kommer tillbaka till dig i mångfald, som en bekräftelse från de högre makterna om din godhet. Att börja något nytt, särskilt ett hantverk eller ett studium, denna dag garanterar långvarig framgång och djup kunskap. Energierna under porten till det dolda är gynnsamma för att så nya frön för framtiden, särskilt de som kräver tålamod och engagemang. En tid för att lära och förkovra sig. Drömmar den natten. Denna natt, när slöjan mellan världarna är som tunnast, kan dina drömmar vara mer än bara fantasier. De kan vara meddelanden från det okända, viskningar från andra världar eller insikter från ditt djupaste jag. Lyssna till dem med öppet sinne. Om du drömmer om fallande löv. Detta är en kraftfull symbol för att släppa taget om det gamla. Kanske är det dags att släppa en gammal vana, ett förhållande som inte längre tjänar dig, eller en obehaglig minnesbild som håller dig tillbaka. Det är naturens uppmaning att göra plats för nytt liv, precis som träden kastar sina gamla löv för att ge näring till jorden. Drömmer du om en stängd dörr eller port? Detta kan vara en varning. Något är blockerat i ditt liv, eller så finns det en väg du bör undvika. Porten kan vara en symbol för en möjlighet som ännu inte är redo, eller en farlig väg. Fundera över vilka dörrar du försöker öppna och vilka som är bäst att lämna stängda. Att möta ett skogsväsen i drömmen, som huldran eller en tomte. Detta är ett starkt omen. Skogsväsen i drömmar är ofta budbärare från ditt undermedvetna eller till och med från de yttre världarna. Huldran kan varna dig för förföriska men farliga val, att du lockas av något som i grunden inte är bra för dig. Vad behövs? En liten kvist rönn, helst med bär, en bit enris, ett par torkade vitlöksklyftor, ett rött band av naturmaterial, en liten bit grovt salt eller havssalt. När och hur? Strax innan solen går ner på den 1 september, när ljuset börjar blekna och skuggorna blir längre. Gå runt ditt hus utomhus, eller om du bor i lägenhet, längs med alla fönster och dörrar inifrån. Bind försiktigt ihop rönnkvisten och enriset med det röda bandet. Rönnen symboliserar skydd mot ondska i nordisk folktro. Enriset renar och håller det oönskade borta. Lägg till vitlöksklyftorna som traditionellt avvärjer ondska och illvilja och saltet för dess kraftiga rening och skyddande egenskaper. Häng denna egenhändigt skapade amulett diskret vid din ytterdörr eller vid ditt mest exponerade fönster. Medan du knyter ihop bandet och hänger upp amuletten, upprepa tyst och med fokus. Mörkret må vika, kylan må stillas. Mitt hem är skyddat. Från natt till dag, från ont och bråk, må freden stå kvar. Känn hur energin i dessa ord genomsyrar din amulett. Vad göra efteråt? Låt amuletten hänga kvar orörd tills vårdagjämningen nästa år. Den har nu tjänat sitt syfte att samla på sig negativ energi. När våren kommer, ta ner den, tacka den för dess tjänst och bränn upp den utomhus i en liten eld med tacksamhet. Sprid askan för vinden så att vinterns energier och det avvärjda onda skingras och inte återvänder. Spådom med fallande löv. Mål. Att få insikt om det kommande året, särskilt gällande kärlek, lycka, hälsa och de utmaningar som kan ligga framför dig. En försiktig blick in i framtiden. Vad behövs? Du själv, ett öppet sinne och en plats med fallande löv, en park, en skogskant eller till och med din egen trädgård.
När och hur, under dagens ljusa timmar, när solen fortfarande har kraft att värma. Gå ut i naturen och hitta en plats där löven naturligt faller från ett träd. Att plocka dem denna dag var också ett sätt att säga tack till skogen. Rotfrukter och äpplen. Ugnsrostade rotfrukter från trädgården, söta morötter, jordnära palsternackor, fyllig potatis var en stapelvara som gav energi och mättnad. Äpplen, som nu var fullmogna och sötast, användes till värmande äppelpaj med kanel, mjukt äppelmos eller torkades varsamt för vintern. Att äta ett färskt äpple direkt från trädet denna dag ansågs ge god hälsa och skydd mot sjukdomar för hela hösten och vintern. Bröd och gröt. Nybakat bröd med fullkorn, kanske med inbakade nötter och frön, symboliserade överflöd, välgång och näring för den kalla säsongen. Doften av nybakat bröd spred sig i hemmen och var en trygghet. En varm gröt, gjord på havre eller råg, med mjölk och lite honung, var en enkel men stärkande måltid som värmde inifrån och förberedde kroppen för kyligare dagar. Ofta lämnades en liten skål med gröt ut till husets tomte som tack för hans beskydd. Det var en måltid som inte bara mättade utan också hyllade jordens generositet och den omhändertagande andan i hemmet. De stora förbuden, vad du inte får göra. På porten till det dolda är försiktighet inte bara en dygd utan en nödvändighet. Att bryta mot de urgamla förbuden denna dag kan ha långtgående och fruktansvärda konsekvenser, ty andarna är känsligare och gränsen till det okända är farligt tunn. Störa jorden och de sovande andarna. Förbud. Det är strängt förbjudet att gräva i jorden, flytta stora stenar, plöja åkrar eller på något annat sätt störa marken onödigt. Var försiktig även med att trampa hårt i skog och mark. Orsak och konsekvens. På porten till det dolda börjar jordens andar, småväsen och de dödas själar dra sig tillbaka för vintern för att vila under ytan. Att störa deras vila kan väcka deras vrede. Förbud. Kasta inte bort mat på ett slösaktigt sätt. Trampa inte på fallna löv med vrede och behandla inte växter och djur med likgiltighet eller respektlöshet. Orsak och konsekvens. Att visa förakt för naturen denna dag, när den förbereder sig för vila och har gett oss så mycket, kan dra till sig missväxt och otur i ditt eget liv. Naturens andar är uppmärksamma och kan känna av din attityd. Den som visar tacksamhet och respekt får tillbaka det tiofalt i form av överflöd och lycka.